Nuestra serie del mes la hemos titulado La visión de la iglesia asertiva. Het thema van de maand is de visie van de assertieve gemeente. Una iglesia asertiva es una iglesia que sabe responder a los tiempos en los que vivimos. En het is een gemeente die weet te antwoorden in de tijden waarin wij leven. Si la asertividad es mi mejor reacción ante cualquier situación, Als assertiviteit de reacties die ik heb in elke situatie. una iglesia asertiva es aquella que tiene una respuesta a la necesidad de la gente en la que vive, En dat is voorzien in de noden van de mensen. en el tiempo, en el lugar. In de tijd, de plek. Este 1 de enero En 1 januari se celebrará el 160 aniversario de la Declaración de Emancipación por el expresidente Abraham Lincoln. zal 160 jaar gevierd worden van de verklaring van emancipatie door Abraham Lincoln. Sí, la declaración, la libertad de la esclavitud. Ja, dat was de verklaring. De vrijheid van de slavernij. 160 años. 160 jaar. Abraham Lincoln firmó la Declaración de la Emancipación o la libertad de los esclavos negros. Abraham Lincoln ondertekende de verklaring Para que van de todos me vrijheid van puedan de entender. verslaving El 1863. in 1863. La esclavitud se basaba en tres cosas De fundamentalmente. slavernij had 3 pilaren. Consideraba a los negros esclavos propiedad privada. Ze achten de slaven als bezitting. ¿Puede usted pensar en algo más inhumano? Kunt u aan iets Que onmenselijker una denken dan persona dit? se sienta dueña de otra Dat een persoon zich eigenaar como si voelt van fuese een un ander, objeto. alsof het een object is. En segundo lugar, Ten tweede, la obligación al trabajo forzado. de verplichting om harde werk te verrichten. Y en tercer lugar, En ten derde, el control de su libertad. de controle over de vrijheid. El problema fue que a pesar de que el presidente, En het probleem was, ondanks dat de president, la mayor autoridad en el país, de grootste autoriteit in het land, había otorgado el derecho, había hecho una proclamación, la proclamación de la emancipación. proclamatie had gedaan van de emancipatie, Muchos esclavos, vele slaven, a pesar de haber sido declarados libres, ondanks dat ze vrij waren verklaard, siguieron siendo esclavos. bleven slaven zijn. Y el proceso de la libertad le llevó hasta que 100 años después, En het proces van de vrijheid bracht ze tot het punt dat 100 porque jaar aunque había later, una declaración en la práctica, want ook al was er een verklaring, la historia era otra. was het toch anders in Los de policías praktijk. tenían muchas veces que acompañar a los estudiantes a las escuelas. De politie moest de studenten, Así que en el año 1964, 100 años, 101 años específicamente después, se tiene que firmar el Acta de los Derechos Civiles. worden civiele rechten ondertekend. En el 1965 En in 1965 se le dio derecho a votar a los negros. werd het recht gegeven om te stemmen Y aan en de el donkeren. 1968, En in het jaar 1968 derecho a la vivienda. het recht om een woning te krijgen. El presidente De president dio una declaración, gaf een verklaring, hizo una proclamación, maakte een dio el proclamatie, derecho, gaf het recht. pero le tomó tiempo que se llevara a la práctica a cabo. Maar ze moesten nog lang wachten tot het in de praktijk ook zo ging. ¿Sabe usted que la iglesia Weet u dat de gemeente es la única en la tierra de enige is op aarde, autorizada por el soberano, geautoriseerd door de por soevereine el God, creador, de schepper, por el eterno, de eeuwige, de proclamar om te su voluntad proclameren en la tierra? zijn wil hier op aarde te Se lo voy a proclameren? decir para que me entienda. Ik zal het herhalen. La iglesia de Jesucristo, De gemeente van el Jezus cuerpo de Christus, Cristo, het lichaam van Christus, tiene el derecho de Dios heeft het recht van para God que mediante gekregen la oración om door middel van gebed proclame te el proclameren reino, welke het la koninkrijk, voluntad, de wil, el establecimiento de sus de propósitos en vestiging la van zijn tierra. doelen op aarde te proclameren. Si yo fuera usted, le hubiera dado un fuerte aplauso al Señor, Als ik jou was, zal ik een diciendo: applaus geven. aan de gracias, Heer. Señor, por En delegarnos zeggen, dank u Heer, tal derecho, omdat u ons zo'n recht tal hebt gegeven. privilegio, Zo'n voorrecht, tal autoridad. zo'n autoriteit. Usted es la
única persona, o la iglesia es la única persona U bent de enige persoon que tiene este derecho. die dat recht heeft. Aunque todos los hombres Ook al tenemos hebben wij un allemaal propósito individual. een individuele doel. Y Dios nos ha dado dones. God heeft ons Y estamos gaven ligados gegeven. al Señor mediante su Espíritu En we zijn samen met para de Heer dirigir nuestros pasos. om onze stappen te Sin laten embargo, leiden. todos Maar allemaal juntos, congregados, samen formamos la iglesia de Jesucristo. vormen de gemeente van Y de es la Heer. iglesia de Jesucristo En het is de gemeente van la de Heer. única autorizada De enige para die geautoriseerd proclamar, vamos, diga conmigo, proclamar om te la proclameren. voluntad de Dios en la Om tierra. Gods wil te proclameren. Entonces, ¿qué es la oración? Wat is dus gebed? La oración corporal. Corporale No gebed. estoy hablando de la oración como un acto En individual, ik heb het niet gebed als iets individueels. devocional, personal, Iets persoonlijks. que se celebra en casa. Die je thuis doet. Sino estoy hablando de la oración Ik heb het over gebed. como el instrumento que Dios ha dado a la Als iglesia het instrument dat God de gemeente heeft para la gegeven. proclamación de su voluntad en la Voor de tierra. proclamatie van zijn wil hier op aarde. Dios tiene planes, God heeft plannen. propósito, Doelen. su voluntad, Zijn wil. el establecimiento de su reino. Het vestigen van zijn Es koninkrijk. más, en la oración personal, In het persoonlijk gebed el Señor pidió vroeg de que Heer oráramos, dat we moesten bidden. pidiendo al Señor, hágase tu voluntad en la En tierra we vroegen, Heer, de la laat uw wil misma manera que se hace geschieden hier op aarde, en el cielo. zoals het in de hemel gedaan wordt. Así que en el cielo se hace la voluntad de Dus in Dios. de hemel wordt Gods wil gedaan. Dios rige, God regeert, gobierna, regeert con su soberanía impacta el cielo. met zijn soevereiniteit. De brengt igual hij impact manera, in de hemel. Op dezelfde Dios manier quiere que en la tierra, wil God dat op a aarde, través de su persona, door middel van de hem, su espíritu, van zijn geest, su bondad, zijn goedheid, su gracia, zijn genade, su favor, zijn Dios goedheid. quiere impactar el mundo God wil de con su wereld bondad. een Y impact es brengen. la En iglesia het is de gemeente la comisionada, die de taak heeft, la die de autorizada, autoriteit heeft quien ha gekregen, recibido el poder delegado por die Dios de kracht heeft gekregen, para de macht, proclamar om zijn su wil voluntad te proclameren en la tierra. op aarde. ¿Está claro esto? Is het duidelijk? La iglesia primitiva Primitieve gemeente fue una iglesia poderosa was een krachtige gemeente, porque entendió este principio. want ze begrepen dit principe. ¿Qué hizo de la iglesia primitiva una iglesia fuera de lo común? Wat maakte hen een buitengewone Porque gemeente? esta iglesia impactó todos los niveles sociales. Waarom hebben ze een impact gehad in alle sociale ¿Qué niveaus? tuvo esta iglesia tan especial? Wat hadden zij dat zo speciaal was? Entendió el poder que hay en la unidad de la Ze oración. begrepen de macht die er is in de eenheid in gebed. Permítanme mostrarles. Sta me toe om u te laten zien. Lea estos versos conmigo, por favor. Lees samen met mij Y alsjeblieft. preste atención En luister a todo lo que aandachtig. tiene que ver con la unidad. Alles wat te maken heeft met eenheid. Estar juntos. Samen zijn. Unanimidad. Samen zijn. Un mismo Overeenstemming. sentir. Eensgezind. Para orar, Om te bidden. para perseverar en la oración Om te volharden y en la palabra de Dios. in het woord en gebed. Por favor, abra su Biblia conmigo en el libro de Hechos capítulo 2, versículo 40. Handelingen 2:40. El libro de Hechos Handelingen, capítulo 2, hoofdstuk 2, versículo 40. vers 40. Si usted lo tiene, favor de decir amén conmigo Als u het heeft, kunt u amen roepen. y leamos. En el nombre de Jesús dice, En we lezen. y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y pocas maravillas, casi ninguna señal. Oh, hello. Hello. ¿Hay alguien en casa? Is er iemand thuis? ¿Qué dice el texto? Y muchas maravillas. Wow.
y muchas señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dele fuerte el aplauso al Señor, por favor. Een applaus van de Heer. Veamos, amados hermanos, Laten we kijken el secreto de esta iglesia poderosa. naar het geheim van deze krachtige gemeente. ¿Por qué esta iglesia se convirtió Waarom en una iglesia impactante, werden zij een gemeente die impact relevante, trascendente, bracht, relevant, asertiva? assertief? ¿Cuántos quieren que seamos una iglesia asertiva, relevante, Assertieve gemeente zijn, trascendente? die veel verder gaat. Mire por qué es importante. Kijk waarom het belangrijk is. Porque la iglesia Want de gemeente determina mediante su fe y mediante la proclamación de sus oraciones bepaalt door middel van de proclamatie en de gebeden la manifestación de la gloria y el poder de de Dios. manifestatie van Gods glorie. Se lo voy a repetir. Ik zal het herhalen. Estoy diciendo Ik zeg, que nuestra fe, als ons geloof, nuestras oraciones, ons a ver, gebeden, si oramos als wij bidden pidiendo a Dios maravillas pequeñas, en God vragen om kleine wonderen, ¿qué recibiremos? wat zullen we ontvangen? Maravillas pequeñas. Kleine wonderen. Déjeme ilustrárselo. Sta me toe om dit te illustreren. Es como el grifo, Het is zoals de kraan. la llave. De kraan. Bueno, en mi campo decían hasta la pluma, ¿verdad? Algunos le llaman a la llave la pluma, para que vean que yo tengo todavía la mancha del plátano detrás de la oreja, dicen. Es como la llave, Het is zoals de ¿sabe? kraan. El grifo que usted hable para recibir. De kraan waar water uitkomt. No importa si mi llave está conectada al acueducto. Het maakt niet uit waar mijn kraan aan No verbonden importa is. cuántos sean los litros cúbicos Hoe groot de a liters los que la zijn. llave esté De conectada. hoeveelheid liters Es aan más, water. mi llave de la casa puede estar conectada al mismo océano. Mijn kraan van mijn huis kan zelfs verbonden zijn met de oceaan. Pero si el diámetro de mi tubería Maar es als de pequeña, diameter van mijn ¿cómo será el leiding flujo de klein agua is, que voy a recibir? hoe zal de vloed zijn van de water dat ik zal ontvangen? Pregúntele al que está a su lado, ¿de qué tamaño es la tubería de tu fe? Vraag degene naast u, hoe groot is uw geloof? Hello. Hello. Por eso Dios le dice al pueblo, Daarom zegt God tegen het mis volk, pensamientos no son como vuestros mijn pensamientos. gedachten zijn niet net als jullie gedachten. Como son más altos los cielos que la tierra, Zoals de hemelen hoger así zijn son dan mis de aarde. pensamientos. Zo zijn mijn Dios gedachten estaba ook. hablando de planes, God had het over plannen, visiones. visies. Dios está hablando de sueños para Hij su heeft het pueblo. over dromen. Ustedes están en esclavitud, le decía al pueblo de Jullie zijn in Jeremías. slavernij, zei hij tegen het volk El van pueblo de Jeremia. Israel en Babilonia. Het volk van Israël in Ustedes Babylonië. piensan que están acabados. Jullie denken dat jullie El verslagen zijn. imperio más poderoso los ha Het esclavizado. meest krachtige imperium heeft Ustedes slaven son van jullie esclavos. gemaakt. Jullie zijn slaven. Pero yo sé los pensamientos que tengo para Maar con ik weet ustedes. welke gedachten ik Yo met sé los jullie planes heb. que tengo con Ik ustedes. ken de plannen die ik heb Mis voor jullie. planes, mis propósitos, mis pensamientos son de paz, Mijn plannen, son mijn de doelen zijn bendición, van vrede, van son de zegen, prosperidad. van voorspoed. Aunque ustedes sean esclavos, Ook al zijn jullie yo tengo slaven. planes grandes. Grote plannen. Yo tengo sueños. Ik heb Yo grote tengo dromen. visiones. Ik heb grote visies voor jullie. Pero si tu sueño Maar als uw droom es pequeño, klein is. hello, Hello. ¿hay alguien en casa? Is er iemand thuis? El arrepentimiento es una invitación de Dios a cambiar nuestra manera de pensar.
Berouw is een uitnodiging van God om onze manier van denken te Ajustense a veranderen. pensar como Dios piensa. Dus denk zoals God denkt. Ajustense a soñar como Dios sueña. Droom zoals God droomt. Ajustense a los pensamientos de Dios, Hou je vast a aan los Gods sueños de gedachten. Dios. De dromen van Como God. son más altos los cielos, Zoals de hemelen hoger zijn. así son mis sueños y mis pensamientos más altos que vuestros Zo pensamientos. zijn mijn dromen voor jullie, mijn gedachten over jullie. La iglesia determina el nivel de la manifestación de la gloria de Dios. De gemeente bepaalt het niveau van de glorie van God. Si la iglesia quiere ser poderosa, Als de gemeente krachtig wil zijn, impactante, impact wil brengen, relevante, relevant, tiene que wil orar, zijn, tiene que aprender a orar dien je te como la bidden iglesia primitiva zoals de oró. primitieve kerk dat deed. Mira, la iglesia primitiva era una iglesia de oración Die was een gemeente van y gebed. sus oraciones eran En grandes, hun gebeden waren groot, conforme a los planes de Dios. conform de plannen van God. Pero ellos cumplían los propósitos, Maar ze kwamen de ellos doelen na. cumplían los De principios. principes kwamen ze na. Porque para orar hay que aprender cuáles son los principios de cómo orar. Want om te bidden moet je eerst de principes kennen van hoe je moet bidden. Mire si la iglesia primitiva era una iglesia de oración. Kijk of het een gemeente was van gebed. Hechos capítulo 1, versículo 14. Handelingen 1:14. Todos los que habían creído perseveraban juntos en oración. Zij volharden samen in gebed. El texto dice que la iglesia primitiva, todos, Ze zeggen allemaal, diga conmigo, todos, allemaal. dígaselo al que está a su lado, todos Zeg allemaal. eran gente de oración. Ze waren allemaal mensen van gebed. Seremos una iglesia poderosa si todos We zullen krachtig aprendemos a gemeente zijn orar. als we allemaal Si leren todos te oramos bidden. conforme a los principios de Dios. Als we bidden conform Gods principe. Para tener una iglesia de oración, Om een gemeente te zijn tenemos que tener creyentes de van oración. gebed moeten we gelovig hebben van Gente gebed. que mueva a Dios en su casa. Mensen die God Gente bewegen que sabe thuis. buscar la dirección de Dios al tomar una Mensen die decisión. Gods richting zoeken. Gente que oran en el trabajo. Mensen die bidden op het werk. Gente que oran al caminar. Wanneer ze wandelen. Gente que ora en la casa. Mensen die thuis bidden. Pero sobre todo, Maar bovenal gente que ora mensen die bidden como iglesia. als gemeente. Hechos 1:14. Handelingen 1:14. Hechos 2:42. Handelingen 2. Y perseveraban en la doctrina de los En apóstoles, zij volharden in de leer en el van de partimiento apostelen. del pan In het delen van het y brood. En las in oraciones. de gebeden. Siempre orando. Altijd. Hechos aan het bidden. capítulo 3, versículo 1. Handelingen 3:1. Pedro y Juan subían juntos a la hora novena, la de la oración. Petrus en Johannes gingen naar de tempel tijdens het bidden. Algunos pensarán, En sommigen kunnen ¿qué denken, pasó? Los apóstoles continúan participando de las prácticas. doen de apostelen nog steeds mee aan Miren. de gewoontes, de handelingen? En el templo In de se tempel celebraban 3 reuniones de oración. werden er 3 gebeden Una a las gevierd. 9 de la mañana, 1 om 9 uur 's morgens, la hora tercera, de andere la hora sexta, de 6e no, uur, la hora tercera, 3e uur, de las 6 a las 9, la hora tercera, de las 6 de las 12 del mediodía, la hora sexta om 12 uur 's middags y la hora novena. en de 9e uur. Juntos subían Pedro y Juan a la hora Samen. novena, la de la oración. Gingen ze. La hora novena era la hora en el que el templo ofrecía el sacrificio. Het 9e uur was het moment dat de tempel het offer bracht, het slachtoffer bracht. A las 9, la hora novena, que equivale a las 3 de la Het tarde, 9e uur, dus om 3 uur 's middags, era la hora que ofrecían el sacrificio. was het moment dat zij een slachtoffer ¿No le brachten. recuerda algo importante la hora novena? Is dat niet iets La belangrijks? hora novena fue a la hora en que Jesucristo proclamó: consumado es. Het was het moment dat Jezus zei, volbracht is Jesucristo ofreció el sacrificio perfecto una vez y por todas het. Jezus bracht het perfecte offer para santificar y presentar en Cristo perfecto a todos los creyentes en la voor iglesia eens en goed om ons allemaal perfect te delante verklaren de Dios. voor de Vader. Por eso es que los creyentes Daarom is het dat ya de gelovigen no tenemos que hacer más sacrificios, geen slachtoffers meer moeten porque el brengen. sacrificio que Jesucristo ofreció Want het slachtoffer dat Jezus gaf fue hecho was perfecto perfect. una sola vez Eén keer. y hecho perfecto a todos los que en él
crean. En heeft iedereen perfect gemaakt die in hem geloven. Los discípulos subían a la hora De novena discipelen gingen naar de 9e no uur. para participar del sacrificio, Niet om deel te nemen van pero het slachtoffer. para orar. Maar om te bidden. Subían juntos Ze gingen a samen orar. om te bidden. La hora de la oración. Het moment van het Porque la gebed. iglesia primitiva era una iglesia de De oración. gemeente was een gemeente van gebed. Cuando a los apóstoles los persiguieron y los castigaron, Wanneer de apostelen werden achtervolgd los amenazaron, en bedreigd werden, la iglesia oró. bad de gemeente. Oró hasta que el templo en que estaban reunidos tembló. Bad totdat de tempel waarin zij waren Qué iglesia tan beefde. poderosa. Wat een krachtige El gemeente. edificio se sacudió. Het gebouw werd bewogen. Dice la palabra de Dios, y fueron llenos del Espíritu En ze werden Santo. gevuld met de Heilige Geest. Y hablaron met het sin woord. temor. En ze spraken Hablaron zonder con angst. denuedo, con autoridad, spraken met con autoriteit. valor. Met Porque la moed. iglesia, Want de gemeente, la oración da valor a la iglesia. dat geeft het gebed moed aan de gemeente. Pero cuando metieron a Pedro preso, En toen ze Petrus gevangen hadden genomen, la iglesia siguió orando sin cesar, haciendo oración por Pedro. bleef de gemeente bidden zonder te stoppen. Si la iglesia primitiva era poderosa, Als de primitieve gemeente krachtig was, era porque oraba. dan was het omdat zij gingen Si la bidden. iglesia primitiva era poderosa, Als de gemeente es porque krachtig había was, entendido is het omdat zij que la begrepen iglesia dat de gemeente es la única organización, si se le quiere llamar organización, de enige organisatie o el was, organismo, porque tiene vida. of organisme omdat het La leven iglesia draagt. es la única autorizada por Dios De enige die de autoriteit heeft gekregen para door God, ponerse a la par de Dios om naast God te y staan proclamar la voluntad de en Dios. Gods wil te proclameren. ¿Sabe usted lo que es la oración? Weet u wat gebed is? Es la proclamación de la voluntad de Dios. Proclamatie van Gods La wil. iglesia se pone a la par de Dios De gemeente gaat naast para God conocer staan su voluntad om zijn wil te y para kennen luego proclamarla, en om die daar confesarla, proclameren, declararla, beleiden, verklaren impactar el mundo visible mediante la en oración. impact te brengen in de wereld. Ahora bien, Nu goed, esta iglesia era poderosa no solo porque oraba, deze gemeente was krachtig niet alleen omdat ze gingen sino bidden, porque oraba bien. maar omdat ze goed gingen bidden. Usted puede orar, U kunt bidden, como dice Santiago, capítulo zoals 4. Jacobus zegt. Piden y no reciben porque piden. U vraagt en u ontvangt niet omdat u, Pero déjenme enseñar, maar sta me toe om u te déjenme onderwijzen. compartir con usted Sta me toe om met u te los delen 4 principios que el Señor Jesucristo, de 4 principes die de Heer estando en Jezus, vida, le enseñó a los apóstoles terwijl hij levend was, de que cuando apostelen heeft Jesús geleerd. ascendió al cielo, Dat toen Jezus naar de los hemel ging, apóstoles lo de recordaron. apostelen het Los herinnerden. apóstoles la sabían De apostelen y wisten los het. apóstoles la practicaban. En die brachten het ook in praktijk. En Mateo 18, Matthäus 18, versículo 18, vers 18, Jesús le dijo zegt a la Jezus iglesia: tegen de gemeente, de cierto os digo, ik zeg u, todo lo que atares en la tierra alles wat u vastbindt op aarde, será atado en el cielo. zal vastgebonden worden Y in de todo lo que hemel. ustedes desaten en la En tierra, alles wat u ontbindt op Dios aarde, lo va a desatar en el zal cielo. God ontbinden in de hemel. El Señor Jesús le está enseñando un principio a la De Heer iglesia. Jezus leert een principe aan de gemeente. Dios no es el que actúa primero. Het is niet God die ten No eerste se equivoque. handelt. Nee, Por eso es que mucha gente no reciben ni entienden. daarom ontvangen velen niet en begrijpen Dios het niet. solo hace lo que la iglesia hace. God doet alleen wat de gemeente doet. Es que el hombre De mens sin Dios zonder God no puede. kan niet. Pero Dios Maar God sin el hombre zonder de mens no quiere. wil niet. Dios soberanamente ha escogido God heeft op een soevereine manier manifestar su gloria zijn glorie a través de la manifesteren iglesia. door middel van de gemeente. Solamente Alleen a través de la iglesia. door middel van de gemeente. Los dones son para la De iglesia. gaven zijn voor de No gemeente. son para mí. Het zijn niet voor mij. Es para la edificación de la Het iglesia. is voor de opbouw van de gemeente. Y él llevando cautiva la cautividad En hij die de slavernij dio gevangen nam, dones. gaf ¿Y gaven. cuáles fueron los En dones? welke waren die? Apóstoles, Apóstoles, profetas, profeten, evangelistas, pastores y maestros. voorgangers, leraren, Para la edificación de él, voor de a opbouw, fin de que todos lleguemos a la estatura zodat we allemaal del varón perfecto lijken de Cristo. op Christus. No es Dios el que actúa primero. Het is niet God die eerst handelt. Si ustedes atan,
Als u vastbindt, Dios ata. zal God vastbinden. Si ustedes desatan, Als u ontbindt, Dios desata. zal God ontbinden. Si ustedes no atan, Als jullie niet vastbinden, Dios no ata. Si Zal God ustedes niet no doen. desatan, als u niet ontbindt, Dios no desata. zal God het ook niet doen. Déjenme mostrarle un ejemplo clarito. Ik zal een duidelijk voorbeeld laten zien. Cuando Dios llama a Moisés, capítulo 3 del libro de Éxodo, Toen God Mozes riep, le dice, Moisés, zegt hij: Mozes, ven porque te quiero enviar. kom, ik wil je uitsturen. Si usted ve el contexto del capítulo 3, se dará cuenta Als je kijkt naar de context, dan que zult el u pueblo zien de Israel estaba gimiendo a causa de la esclavitud en Egipto. dat het volk van Israël aan het smeken was door de slavernij in Egypte. Pasó un año y ellos gemían. 1 jaar ging voorbij en ze bleven smeken. Pasaron 10 años y ellos seguían gimiendo, 10 jaar en ze bleven smeken. quejándose, Klagen. lamentándose. Jammeren. Pasaron 100 años 100 jaar ging y voorbij. ellos seguían clamando, En ze bleven gimiendo, quejándose, Klagen. disgustado. Antes el peso era mayor. En de druk was hoger. Pasaron 200 años 200 jaar y el ging pueblo voorbij. seguía quejándose. En ze bleven klagen. Pasaron 300 años 300 jaar. y el pueblo seguía En ze quejándose. bleven klagen. Pasaron 400 años 400 y jaar. entonces el pueblo aprendió. En toen leerden ze. Clamó a Dios. Ze gingen smeken tot God. Si no clamas, Als je niet smeekt, Dios no obra. zal God niet handelen. Si no atas, Als u niet Dios vastbindt, no ata. zal God niet Si no vastbinden. desatas, Als u niet Dios no ontbindt, desata. zal God het ook niet Si doen. tienes que pasar 400 años Als u quejándote 400 jaar lang hasta moet que klagen, aprenda, tot u leert, eso me pasó a mí. dit gebeurde ook Yo bij mij. recuerdo en una crisis Ik herinner en mij mi een juventud, crisis toen ik jong was. estoy pasando por una prueba Ik ging door een beproeving heen. y voy al templo Ik ging naar de y tempel. me siento en la primera fila, en ik ga solo. in de eerste rij zitten. Yo tenía helemaal llave alleen. de la iglesia, tenía 16, 17 años Ik was 16, 17 jaar oud. y me siento en la primera fila de la iglesia, de la iglesita, En ik ging in de eerste rij van de kleine gemeente zitten. a llorar Om te huilen y a quejarme de la prueba que estaba en pasando. te klagen over de beproeving die ik aan Y het yo le contaba al doormaken Señor was. mi problema. En ik vertelde de Heer over Ay, mijn Señor, probleem. pobre de mí, Oh Heer, ik ben zo zielig. tantas pruebas que estoy pasando. Zoveel beproevingen die ik door Y en una moet me dice el maken. diablo, amén. En de duivel zegt amen. Así es, Zo is het. pobrecito de ti. Wat ben jij toch zielig. Ten piedad, amárgate. Verbitter maar. Que con eso no resuelves Daarmee nada. los je niks op. Y en un momento En op een gegeven entiendo en el moment espíritu. begrijp ik in de geest. Pero en lugar de estarme quejando Maar aquí, in plaats van te klagen, ¿por qué no doy un paso y me arrodilla delante del altar y mejor oro? waarom zet ik niet een stap, ga ik knielen en bid ik. Pues eso fue lo que le pasó al pueblo de Egipto. En dat was wat het volk van Después Egypte de deed. 400 años Na 400 jaar quejándose, klagen, entonces cambió y empezó a orar. gingen ze bidden tot Y de Dios le Heer. dice a Moisés, Moisés, En ven. God zegt tegen porque Mozes, te quiero Mozes, enviar. kom, ik wil je Y uitsturen. Moisés le dice, ¿qué tengo yo que ver con En esto? Mozes zegt, en wat heb ik daarmee te Dice, maken? sí, Moisés, Hij zegt, ja es que mi pueblo clama a mí mijn ahora. volk is aan het smeken. Y cuando el pueblo clama, En Dios wanneer het tiene, volk smeekt, cuando el pueblo ora, Dios Wanneer el tiene volk que bidt, descender. dan moet Ven God porque voy a doen. descender para enviarte, para liberar a mi pueblo. kom, ik ga je sturen om mijn Tuvieron volk que te pasar bevrijden. 400 años para que el pueblo entendiera. 400 jaar moesten voorbij. Pero en gaan el zodat het volk het momento que el begreep. pueblo se vuelve a Dios, Maar op het moment Dios nunca queda indiferente. dat zij smeken, Dios God siempre descenderá. God niet Dios overstellen. siempre actuará en favor del clamor de su pueblo. God zal altijd antwoorden. Todo lo que ustedes aten, Alles wat u vastbindt, entonces el cielo atará. zal de hemel Y lo que ustedes vastbinden. desaten, En wat u ontbindt, el cielo desatará. zal de hemel ook El principio ontbinden. es Het este. principe is als La volgt. iglesia primero De ora gemeente bidt y eerst, luego Dios responde. dan antwoordt God. La iglesia primero De ata gemeente bidt y luego eerst, Dios en ata. dan doet God het La ook. iglesia primero De desata gemeente ontbindt y luego eerst, Dios desata. dan doet God het. Hay muchas fuerzas de las tinieblas que hay que Er atar. zijn vele krachten Operaciones van de del duisternis diablo que hay que die reprender. je moet vastbinden. Ataduras, maldiciones, Vloekingen, kettingen, vicios,
Verslavingen. poderes gobernantes de las tinieblas Krachten van de que duisternis. necesitan ser atados. Die vastgebonden Y la moeten iglesia es worden. la En única de gemeente is de que enige tiene la autoridad de Dios die de autoriteit heeft van para God. atar en la tierra Om vast te y binden. proclamar la voluntad de Dios en la Gods wil tierra. te proclameren. Pero también hay muchas cosas que hay que desatar. Maar ook zijn er vele dingen Hay que die we desatar moeten el favor de ontbinden. Dios sobre los hombres. Gods Hay que goedheid. desatar la bendición de Dios sobre los hombres. Gods zegen. Hay que desatar la salvación de Dios sobre los hombres. Gods verlossing. Hay que restaurar matrimonios. Huwelijken moeten Hay que hersteld restaurar worden. familias. Families moeten Hay que hersteld restaurar cuerpos enfermos worden. Zieke lichamen que necesitan salud. moeten gezond Gente que verklaard necesitan worden. libertad. Mensen die bevrijding Alguien nodig puede decir hebben. amén. Amen. ¿Están listos para el mensaje? Porque esta es la introducción. Bent u klaar voor de boodschap? Want dit was de introductie. Los 4 pilares que la iglesia dominaba son De estos. 4 pilaren zijn deze. Número 1, Nummer 1. el principio del poder del acuerdo. Principe van de kracht van de overeenstemming. La unidad Eenheid. en la oración. Eenheid in gebed. Por eso ustedes leen en Hechos. Daarom kunt u lezen in Handelingen Estaban unánimes. dat ze eensgezind samen waren. De uno y Eensgezind. ánima de alma. O en otras palabras, eran de un alma. Eensgezind. Eran de un mismo sentir. Eensgezind. Eenzelfde gevoel. Por eso partían el pan con sencillez de corazón. Daarom deelden ze het Tenían en brood. común todas las cosas. Ze hadden alle dingen gemeen. Estaban unidos Ze waren bajo samen una visión. onder één visie. Porque desde que hay 2 visiones es una Want wanneer er 2 zijn, división. dan is het een Ellos scheiding. lo entendieron. En ze begrepen Porque het. Jesús le dijo, Want Jezus zei, de cierto os digo, ik zeg jullie, que si 2 o 3 se pusieren de acuerdo. dat als 2 of 3 het eens worden, El poder del acuerdo. kracht van de La palabra eensgezindheid, de acuerdo que aparece ahí en el griego kracht van es overeenstemming, donde nace nuestra palabra en español sinfonía. is waar het Spaans woord sinfonia vandaan Lo que komt. está diciendo el texto Wat de es, tekst zegt is, si ustedes son capaces, así como lo es la música, als u in staat bent zoals muziek het ook is, a ver si puedo todavía definir correctamente lo que es música delante de los músicos. eens kijken of ik kan definiëren wat muziek is voor de muzikanten. Música Muziek es el arte de combinar los sonidos y hasta el silencio, is de kunst om de geluiden en zelfs de logrando stilte una te combineren armonía dulce al oído en een harmonie te maken y die que goed is voor de produce oren sentimientos en el en een alma. gevoel produceert. Cuando nosotros somos capaces Wanneer wij in staat de zijn orar unidos om eensgezind como te una bidden sinfonía, als één symfonie produciendo que Dios se agrade su oído en maken dat het God y behaagt que toque su en corazón, dat het zijn hart raakt, Dios va a responder. zal God Dios va a antwoorden. descender. Zal God Dios va a antwoorden. operar. Zal God iets doen. Ellos entendieron Zij begrepen la importancia del poder del acuerdo. het belang van No de se trata de mi overeenstemming. visión. Het gaat niet om No se mijn trata de visie. tus Het intereses. gaat niet om uw interesses. Se trata de que la iglesia tiene una sola razón Het de gaat erom dat de existencia. gemeente één doel van bestaan heeft. Y esta razón es tripartita. En dat bestaat uit 3 delen. O sea, tiene 3 partes. Bestaat uit 3 La delen. iglesia existe, De gemeente bestaat. número 1, Nummer 1. número 1, Nummer 1. número 1, Nummer 1. para glorificar a Dios. Om God te verheerlijken. Si mi culto no rinde culto a Als Dios, mijn dienst niet voor de si mi Heer is. alabanza no es de corazón, Als mijn aanbidding niet no es met mijn hart is. compasión. Oye, yo no lo entrego todo cuando adoro a En ik Dios. niet alles geef wanneer ik God aanbid. Hay gente que vienen como espectadores. Er zijn mensen die komen als toeschouwers. Aquí no, es en Utrecht. En Hier Utrecht. gebeurt het Aquí niet no, hoor. In aquí no hay de Utrecht, hier esos. niet. A veces usted lo ve y están así mirando las luces. Soms ziet u ze en ze kijken naar de lichten. Yo digo, él está viendo a ver si va a pestañear la luz porque él se queda mirándola. En ik zeg, wat, wacht tot het licht gaat knipperen. Usted ha oído una película que se llama Perdidos en el espacio. Así están algunos. Sommigen zijn verloren. Hello. Hello. El poder del acuerdo.
kracht van de La overeenstemming. iglesia entendió De gemeente begreep la importancia de estar unidos, het belang van ser de samen un te zijn. alma, In één de ziel, un mismo corazón, één hart. tener las cosas en común. De dingen Nos reunimos samen no doen. para una exhibición de talentos. We komen bij elkaar. La iglesia existe para la gloria de Dios. Niet om talenten te zien, La maar om iglesia Gods existe glorie para te la geven. edificación del pueblo de Voor de Dios. opbouw van een volk van God. La iglesia existe De gemeente bestaat para acercar los hombres a Dios. om de mensen La dichter bij salvación God de te los brengen. perdidos. Tres cosas. 3 dingen. Glorificar a Dios. Vamos, dígale conmigo. God Glorificar a glorie Dios. brengen, Edificar a los creyentes. de gelovigen opbouwen Y salvar a los perdidos. en de verlorenen te verlossen. Esa es nuestra razón de ser. Dat is onze reden van bestaan. Si esto no está en nuestra iglesia, perdimos nuestra razón de Als ser. dit niet te vinden is in onze gemeente, dan hebben we verloren. Segundo principio. Tweede principe. ¿Cuál fue el primero? Wat was de eerste? El poder del acuerdo. De Segundo kracht van de principio. overeenstemming. Tweede principe. Congregados. Bij elkaar komen. La reunión. La De congregación. bijeenkomst. El bijeenkomst. El venir juntos. Het samenkomen. El estar reunidos. Bijeenkomen. Mateo 18, 18. Matthäus 18, 18. El principio. Principio. Todo lo que aten. 19. 19. El principio, el poder del acuerdo. De kracht van de overeenstemming. Versículo 20. Vers 20. Porque donde quiera que están dos o tres congregados. Want waar 2 of 3 bijeen zijn. ¿Cuántas veces ve usted en el libro de los Hechos que estaban juntos? Hoe vaak ziet u in handelingen dat er staat Que dat ze samen partían, waren. mire, no se puede partir el pan a través de las cámaras. Je kan het brood niet delen met iemand achter de schermen. Donde quiera que hayan dos o tres congregados, Waar 2 of 3 bij elkaar zijn, reunidos, bijeen zijn. el poder del estar reunidos. Kracht van bijeen zijn. Ya la pastora me hizo seña de que tengo que terminar. Pastora heeft al seintjes gemaakt dat ik moet Así que eindigen. déjenme concluir. Dus ik ga concluderen. No sean montoneros, es que ustedes me provocan. Y yo predico y con mi suegra aquí adelante, que es la que más siente. Le voy a decir por qué hay poder en la congregación. Ik zal u vertellen waarom er kracht is in de gemeente. ¿Sabe usted cuál es la diferencia? Weet u wat het verschil is? No es que nosotros decidimos congregarnos. Het is niet dat wij besluiten om bijeen te komen. No. Nee. Es que Él nos ha invitado. Hij heeft ons uitgenodigd. Yo salgo de mi casa, usted salió de su casa. Ik ga mijn huis uit, u gaat uw Porque huis Él uit. nos ha convocado a reunirnos en su Omdat nombre. hij ons bijeen heeft geroepen. Así que los que quedan en su casa Dus degenen die thuis blijven, violan el principio. die overtreden het principe. La oración personal tiene poder, Persoonlijk gebed die heeft kracht, pero ja. no se compara. Maar die kan je niet Porque la vergelijken. iglesia, Want de cuando se gemeente, congrega, wanneer ze bij elkaar el komen, poder de estar congregado, y le voy a decir por qué. de kracht van bijeen zijn. Porque me tomaron mucho tiempo, no puedo desarrollar mucho el tema. Le voy a decir por qué es diferente orar solo a orar congregado. Ik zal u vertellen waarom het ¿Sabe anders usted is. qué es lo que hace la diferencia? Weet u wat het verschil maakt? El Señor ha dicho. De Heer heeft Porque gezegd, donde hay dos want waar 2 o tres, of 3, lo que indica que es una clara Bijeen referencia a zijn. la iglesia. het is de gemeente. No importa si son pequeños, Het maakt niet uit of jullie no klein importa zijn si son pocos, of veel. no importa si están congregados en un templo Of como jullie bijeen este, zijn in een tempel o zoals en una deze, casa, of in een huis, o debajo de un of árbol. onder een boom. Les contaba lo de la Ik mañana. vertelde de mensen in de ochtend, Cuando con mis 17 años toen ik 17 jaar yo oud tomaba was, una 10 sillas de esas que venden en Ikea nam ik a 2 10 por 5 kinderstoelen euros y metía una soga en ik nam het mee, y me echaba al hombre unas Op mijn 10 rug. o 15 sillitas de esas. 10, 15 Y kinderstoeltjes. me iba por unos barrios En ik ging de buscando buurt in. un árbol. En ik zocht Y ahí een ponía boom mis sillitas om daar mijn y stoelen llamaba a te los leggen. niños del barrio En er riep de- y allí de les kinderen predicaba a bijeen. Jesucristo. En ik predikte over Jezus. Ahora la iglesia Nu de gemeente estaba compuesta por unos 10, 15 niños. bestond uit 10, 15 Estábamos kinderen. debajo de un árbol, We waren onder een pero boom, allí, maar daar, allí, el Señor dice, donde hay dos, Zegt de Heer, waar donde twee hay tres congregados, of 3 bijeen en mi zijn, nombre, in mijn naam, yo daar, Yo daar, Yo Daar estoy en medio de ellos. ben ik.
Lo que hace poderosa la reunión de los Wat santos de bijeenkomst krachtig es la maakt. presencia del Señor De Jesucristo. aanwezigheid van de Heere Jezus. Aleluya. Halleluja. Eso es lo que hace la diferencia. Dat is wat het verschil Él ha maakt. prometido estar Hij heeft beloofd er te donde hayan zijn. dos o tres. Waar 2 of 3 No zijn. importa el lugar. De plek maakt niet Él ha uit. prometido estar. Hij heeft beloofd Por er te eso la zijn. reunión Daarom de es bijeenkomst poderosa. is krachtig. Por eso la iglesia primitiva era poderosa. Daarom was de primitieve kerk Ellos recibieron la enseñanza directamente desde Jesús. Zij ontvingen de leer van Jezus Ellos zelf. aprendieron el principio. Zij leerden het principe. Velaron porque la iglesia mantuviera un mismo espíritu, Ze zorgden ervoor una dat misma er visión, eenzelfde geest un is. mismo sentir. Eenzelfde Tenemos que gevoel. ponernos de acuerdo en We todo dienen het eens te y worden tenemos que over estar alles. congregados. En we dienen Tenemos que bij elkaar estar te zijn. juntos We dienen porque el samen te Señor zijn. está en medio Want de de la Heer reunión de su pueblo. is te midden. El Señor está en medio de la Heer congregación de los Te santos. midden in de bijeenkomst van de heiligen. Aleluya. Halleluja. Y en tercer lugar, En ten derde, he dicho número 1, el poder del acuerdo. nummer 1, de kracht van de Número overeenstemming. 2, Nummer el 2, congregarse. het bij elkaar komen. Número 3, Nummer 3, su presencia. zijn aanwezigheid. Y número 4, En nummer 4, por favor, póngale queso del viejo, que luister es mejor, alsjeblieft goed. a esto que le voy a explicar. Si 2 o 3 se congregan en mi nombre, 2 of 3 bij elkaar komen. In mijn naam, zegt de Heer. el nombre de Jesús, De naam van Jezus. el nombre de Jesús. De naam van Jezus. Muchos de nosotros Velen van ons lo usamos y no sabemos cómo funciona. gebruiken het, maar we Ni weten niet hoe het entendemos, ni werkt. tenemos la revelación. We hebben de openbaring niet. Permítame explicarle 2 cosas acerca Ik zal del nombre de Jesús que los apóstoles entendieron. 2 dingen uitleggen over de naam van Jezus die de apostelen ook begrepen. Número 1, Nummer 1, el nombre de Jesús de naam van Jezus recibió una transformación. ontving een transformatie. De ser un nombre común y corriente que se usaba en los tiempos de Jesús. Van een gewoon naam te zijn. Es más, habían discípulos que llevaban el nombre de Jesús Er también. waren discipelen die ook Jezus heten. Pero el nombre de Jesús Maar de naam van Jezus recibió una transformación. ontving een transformatie. Ustedes recuerdan cuando Jesús dice Juan 16:24. Johannes 16:24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Tot nu toe heeft u niks in mijn naam Pero el gevraagd. 26 dice, Maar pero en 26, aquel día Maar op die dag pediréis en mi nombre. zult u vragen in mijn naam. Déjeme parafraseárselo. Ik zal parafraseren wat daar staat. Lo que está diciendo es, Wat daar staat hasta ahora is tot nu no pueden hacer uso de ese nombre. kunt u de Ese naam niet nombre es gebruiken. común. Het is een gewoon Ese naam. nombre es corriente. Het is een En gewoon ese naam. nombre no hay autoridad. Daar is geen autoriteit Ese te nombre se lo vinden. ponen a cualquiera. Die naam krijgt iedereen. Pero llegará el día, Maar de dag zal pero komen. en aquel día, Maar op die dag ese nombre zal die será naam transformado. getransformeerd worden. ¿Por qué el nombre de Jesús era común? Want waarom was het een gewoon naam? Porque él no había muerto. Want hij was nog niet Él gestorven. no había vencido la muerte. Hij had de dood nog niet Él no había overwonnen. resucitado. Hij was nog niet Él no había opgestaan. ascendido y se había sentado a la diestra del Hij had nog Padre. niet gezeten naast zijn Mire, vader. la muerte de Jesús De dood van Jezus es el pago del pecado. is wat, Pe- wat de dood Pero la heeft betaald. resurrección de Cristo Maar de opstanding es el van derecho a Jezus tener una vida nueva. is het recht om een nieuw Ahora, leven te la hebben. ascensión de Cristo, En dat Jezus naar de hemel is gegaan. esto es lo que justifica, garantiza, legaliza, formaliza la autoridad. Garandeert de autoriteit. Hasta ahora yo no he hecho Tot nu la obra de salvación. heb ik de werk van de verlossing nog niet Hasta gedaan. ahora nada habéis pedido en mi nombre. Tot nu heeft u niks in mijn naam Pero en gevraagd. aquel día, Maar op die dag, después que muera y resucite, nadat ik sterf en weer opsta, todo lo que pidan en ese nombre. alles wat u vraagt in mijn naam, Quien da la revelación del poder que había en el nombre de Jesús wie de openbaring geeft, es el apóstol Pablo. is de apostel Paulus. Los apóstoles entendieron el poder que había en el nombre de Jesús. De apostelen begrepen de kracht. Permítanme contárselo.
Sta me toe om dat te vertellen. Filipenses 2:5 dice: Filippenzen 2:5. haya pues en vosotros Laat in jullie el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, Hetzelfde el gevoel cual, zijn die siendo Christus en was. forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo, hasta lo más alto, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre poderoso de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y de los que están en la tierra y aún debajo de la tierra. ¡Aleluya! Hay poder en el nombre de Jesús. Er is kracht in de naam Hay van poder en Jezus. el nombre de Er Jesús. is kracht in de naam van Jezus. Pero déjeme decirle algo Ik wil nog één ding zeggen. que no se lo pude decir a los de la mañana. Ik kon degene in de ochtend niet Pero no me vertellen. puedo quedar con esto. Maar ik kan niet met dit blijven. Mire, no dice en nombre de Jesús. Er staat niet in de naam. Cuando la Biblia dice en el nombre de Jesús, In de naam van Jezus. quiere decir Wil zeggen que usted no está actuando en su propio nombre. dat u niet handelt in uw eigen naam. Présteme atención. Cuando los apóstoles levantan al paralítico, Wanneer de apostelen de verlamde man laten los opstaan. fariseos, De fariseërs. los saduceos, De fariseërs. los escribas y de todos leerden, los feos, le dijeron: zeiden. ustedes son gente sin letra, Jullie zijn del vulgo. niet geleerden. Ustedes no pudieron hacer que este paralítico andara. Je kon niet maken dat deze Dígame verlamde ahora. man kon wandelen. ¿En qué nombre? Maar in welke naam? ¿En qué nombre ustedes levantaron ese In welke paralítico? naam hebben jullie hem laten opstaan? Pedro tenía la revelación Petrus had de y le openbaring. responde: En hij zegt, porque no hay otro nombre er is geen andere naam debajo del cielo onder de hemel dado. gegeven. Oh my God. Espérate, que ustedes tienen que entender esto. No hay otro nombre Er is geen andere naam debajo del cielo onder de hemel dado a los hombres. gegeven aan de mens. Cuando usted dice Wanneer u zegt, en el nombre in de naam de Jesús, van Jezus, está diciendo: zegt u, no vengo en mi propio ik nombre, kom niet in mijn eigen naam. no soy yo. Ik ben het niet. Es como si él mismo Het is alsof hij zelf, es como si él mismo alsof hij zelf es que lo está haciendo. het doet. No es en mi propio nombre. Het is niet in mijn eigen naam. Por eso el más chiquito en la iglesia, Daarom de kleinste in de el nuevo gemeente, creyente en la iglesia, de nieuwgelovige, al enfermo le dice: kan tegen de en zieke zeggen, el nombre de Jesús, in de naam van Jezus, sánate. wees genezen. El más chiquito en la iglesia puede orar con el pecador. De kleinste kan bidden met de zondaar. En el nombre. In de naam van Porque Jezus. no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres. Van de mens. El nombre de De Jesús. naam van Jezus. Déjeme ilustrárselo y termino con esto. Ik zal het illustreren en ik eindig hiermee. Eso equivale Dat is hetzelfde a lo mismo que es als wat het is tener un cheque om een check te de hebben una persona con mucho dinero. van een persoon met heel veel geld. Un cheque en blanco. Die niet geschreven Pero is. que el dueño de la cuenta puso su firma Heeft wel zijn handtekening y le dice a gezet. usted: En zegt, ponle tú la cantidad que tú, bepaal jij de hoeveelheid die jij wil. todo. Dígalo Alles. conmigo ahora. No me cierre que tengo calor. No me cierren la puerta. Ábranme la puerta que. Dígalo. Todo. Zeg alles. No. Usted no me entiende. Todo Alles lo que pidieren wat u vraagt en
en mi nombre. Mijn naam. Todo lo que pidas en su nombre, todo lo que pidas en su nombre. Alles wat u vraagt in zijn naam. Tu cheque tiene la firma de Jesús. Het heeft de handtekening Los van Jezus. apóstoles sabían la autoridad que tenían en el nombre de Jesús. De apostelen kenden de autoriteit. La iglesia proclama la voluntad de De Dios. gemeente proclameert Gods wil. Oh, Josué iba detrás de sus enemigos Joshua ging achter zijn vijanden. y se ponía el sol En de zon ging y se onder. oscurecía En het werd donker. y se metieron en el bosque. Ze gingen het bos in. Pero Dios me mandó a conquistar esta tierra. God heeft mij gestuurd om deze land te Si veroveren. anochece no lo puedo ver y se van a escapar. Als het duister Así is, que Josué da una orden: detente tu sol, hij zegt, zon, deténgase stop. el sol, deténgase la luna. Y el sol y la luna se detuvo En de maan en de porque zon stonden proclamó stil. la voluntad de Want hij Dios. proclameerde Gods wil. No me entendió. Elías tenía que volver el corazón de Israel Elias moest het hart a Dios. naar God y dijo: wijzen. En hij zei, no habrá lluvia er zal geen regen zijn. si no es por mi palabra. Als het niet door mijn woord is. Voy a declarar Ik zal verklaren la voluntad de Dios. wat Gods wil is. Este pueblo tiene que servir a Dios. Volk moet God dienen. Y no hubo lluvia, En er was geen regen. no hubo relámpago. Er was geen regen. 3 años pasaron, 3 jaar lang. pero ahora la iglesia, En nu de gemeente. Dios se ha puesto en la iglesia, God en su pueblo, in zijn volk. para que proclamen su voluntad, We zijn wil proclameren. para que establezcan su reino. Zijn koninkrijk. Dios te llamó a ti God heeft u geroepen. porque tiene un plan con tu Hij vida. heeft een plan met uw leven. Tu vida no es para Uw perderse. leven is niet zodat het verloren gaat. Tu vida no es para vivir esclavo de Of vicios. slaaf te zijn van verslaving. Tu vida no tiene como propósito hacer dinero en esta tierra. Geld te maken. Tu vida no fue creada para vivir de placeres. Om te leven in hartbegeerte. Fuiste creado para la eternidad, para vivir para la gloria de Dios y reinar. Geschapen om te leven voor God. Tú fuiste creado para reinar, Om te regeren. para gobernar el universo con Dios, para gobernar la tierra con Dios. Om te regeren samen met No God. puedes perder el propósito de tu existencia, Je kunt het doel niet verliezen van uw bestaan. ni por bachata, Niet voor ni bachata. por merengue, Of merengue. ni por salsa, Of salsa. ni por placeres por Of Dios, hartbegeerte. ni por sexo, ni por placeres, Of ni hartbegeerte. por dinero. Of geld. Tengo un destino Ik eterno. heb een bestemming die eeuwig is. Fui creado para la gloria de Ik ben Dios. geschapen voor de Fui glorie creado van para God. la gloria de Dios. Voor de glorie Yo van quiero God. vivir para el destino que Dios me creó. Voor wat God mij Yo quiero gemaakt vivir heeft. para su gloria. Alguien puede decir amén. Levanta tus manos, por favor. Levanta tus manos y di